اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی 14 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روکتے ہوئے سلیمان شہباز کو 14 روز تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان کو اپنے ہر کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی 14 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روکتے ہوئے سلیمان شہباز کو 14 روز تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے منی لانڈرنگ کیس میں حفاظتی ضمانت کے لیے سلیمان شہباز کی درخواست پر سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز اپنے وکیل امجد پرویز کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا 2018 میں بیرون ملک گیا اور 2020 میں مقدمہ بنایا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کا کوئی کال اپ نوٹس نہیں ملا۔ عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی غیر حاضری میں کی۔ حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس عدالت میں پیش ہونا ہے، جس پر امجد پرویز نے بتایا کہ اسپیشل جج سینٹرل لاہور کی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ عدالت نے سلیمان شہباز کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد 14 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلیمان شہباز نے کہا کہ ہم نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ گزشتہ 4 سال شریف خاندان کے افراد کی گرفتاریوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ لیگی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے دوران شہزاد اکبر ڈیوڈ روز کو نیب کے سیلز میں لے کر آیا، جھوٹی بریفنگ دی اور ڈیلی میل میں جھوٹی خبر لگوائی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی عمران خان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ 18 مہینوں کے بعد این سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے منہ پہ، اور وہ کیس این سی اے نے کورٹ میں جا کے کہا کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں۔ سلیمان شہباز نے کہا عمران خان نے یو اے ای کے تحفے بیچ دیے۔ فرحہ گوگی سچی ہے تو اسے کیوں بھگایا؟ جب تک عمران خان کو اوپن اینڈ شٹ کیسز میں سزا نہیں ملے گی ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا، کب اس کو سزا ملے گی۔ جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سلیمان شہباز نے کہا جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے عمران خان ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ عمران خان کا چہرہ ڈیلی میل اور سائفر کے معاملے پر عیاں ہو چکا ہے۔ سلیمان شہباز نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نظام پر دھبا قرار دیا۔ عمران خان کے سہولت کار ایک ایک کر کے چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے، جو کام کرتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے۔ عمران خان کو جنہوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا انہی کو گالیاں دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے عمران خان نے 4 سال میں ملک کو دیوالیہ کرنے کے پاس پہنچا دیا۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پوری سیاست داؤ پر لگا دی۔ عمران خان کی جن صوبوں میں حکومت ہے وہاں کام کر کے دکھائیں۔ عوام کی فلاح کے کام کرنے کی بجائے الیکشن مانگ رہے ہیں۔ الیکشن پر ملک کے بڑے وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ عمران خان کام کرتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ احسان فراموش اتنا ہے کہ جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کیا، جنہوں نے اس کو زمین سے اٹھا کے جھوٹا مہاتما بنایا، ان کو ہی گالیاں نکالتا ہے۔ اب ادارے ہیں ان کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ہیں۔ کوئی آسان کام ہے؟ خدا کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا۔ پاکستان تو ڈیفالٹ کر رہا تھا، اس کو ڈیفالٹ سے نکالا، اتنی محنت کی ہے، اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے، اس کے بدلے رسوائی ملی ہے، مگر اس کے باوجود ملک کو بچانا زیادہ ضروری تھا۔ لوگوں کی فلاح کا کام کریں، بجائے لوگوں کی فلاح کے کام کرنے کے آپ الیکشن مانگ رہے ہیں۔ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اور جو آپ کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ اور تو کچھ کر نہیں رہے، لوٹ مچائی ہوئی ہے آپ نے، پنجاب میں ہوئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان، اسد عمر اور فواز چودھری کو آئندہ سماعت 3 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ملزموں کے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا۔ عمران خان تاحال سفر کے قابل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ نہیں آیا، مناسب ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے اعتراضات برقرار رکھے ہیں۔ اسد عمر کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں عذر پیش کیا، مناسب ہوگا کیس ایک ہی ساتھ چلایا جائے۔ فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان اور فواز چودھری کے شو کاز معطل کر رکھے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کا انتظار کیا جائے۔
मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तौहीन किसी की ज़ात की नहीं, कमीशन की बतौर इदारा हुई है। ऑनलाइन कर्ज के नाम पर नया साइबर क्राइम मंजर-ए-आम पर आ गया है। कर्जदार के मोबाइल फ़ोन में ख़वातीन की तस्वीर, राब्ता नंबर्स और कैमरे तक रसाई हासिल की जाने लगी। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया, मजीद बता रहे हैं साउथ बट। आज बिल्कुल ऑनलाइन कर्जा फरहमी के नाम पर जो शहरियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और मुबैना तौर पर जो कर्जदार के मोबाइल तक का हसास रिकॉर्ड उस तक रसाई हासिल की जा रही है एप्लीकेशंस की जानिब से, इस पर FIA साइबर क्राइम में मुतहरिक हुआ है। जो कर्ज़ दिया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू, जिसके अंदर सोशल मीडिया की मशहूर एप्लीकेशंस बर वक्त ऑनलाइन फास्ट लोन, इजी लोन और PK लोन के नाम से ये एप्लीकेशंस चलाई जा रही हैं। इस पर आम शहरियों को 10,000 से 50,000 तक का कर्ज़ फराहम किया जाता है। शहरियों का जब हसास रिकॉर्ड उनसे लिया जाता है तो जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उनसे ये अप्रूवल ली जाती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी, अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा और अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स तक इस एप्लीकेशन को रसाई देंगे। सबसे बड़ा मसला ये मंजर-ए-आम पर आया और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा जो शिकायत है वो साइबर क्राइम FIA में दर्ज की गई हैं कि जब कर्ज़ लिया जाता है तो उस वक्त की शराइत के मुताबिक 2% से लेकर 6% तक मार्कअप ऑफ़र किया जाता है और बाकायदा तौर पर ऑनलाइन एग्रीमेंट भी इसी पर किया जाता है। लेकिन जब लोग अपने पैसे वापस करने के लिए किस्तें अदा करते हैं या उनकी किस्त एक दिन भी शॉर्ट होती है तो ये मार्कअप 40% तक बढ़ा दिया जाता है। और अगर ये गैर कानूनी मार्कअप कर्जदार नहीं अदा करता तो उनके मोबाइल फ़ोन की तस्वीर, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की तस्वीर हैं वो उनको लीक करने की धमकी दी जाती है। और ये एप्लीकेशंस के जो डेवलपर्स हैं और इनको चलाने वाले जो लोग हैं वो मुबैना तौर पर ख़वातीन को कहते हैं कि अगर आप 40% तक मार्कअप नहीं अदा करती तो आपकी मोबाइल फ़ोन की तस्वीर और वीडियोज़ हम लीक कर देंगे। इस वक्त पर जब 40% के अदायगी का गैर कानूनी मुतालबा किया जाता है, इस वक्त कर्जदार को पता लगता है कि उसके मोबाइल फ़ोन का तमाम हसास रिकॉर्ड इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो हैकर्स हैं वहाँ तक पहुँच चुका है और ये हैकर्स भी वही हैं जो इन एप्लीकेशंस को चला रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये लोग मना करते हैं कि हम आपको 40% का गैर कानूनी मार्कअप नहीं देंगे तो इन्हीं के मोबाइल फ़ोन में जो रिश्तेदारों के नंबर्स होते हैं उन नंबरों पर कॉल की जाती है और कहा जाता है कि आपका रिश्तेदार ये कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, इसको फौरी तौर पर कर्ज़ वापस करने के लिए प्रेशर डाला जाए। ख़ानदान के अंदर भी बदनामी की जाती है और लोगों का वो रिकॉर्ड जो उन्होंने एप्लीकेशन में फराहम भी नहीं किया होता वो भी एप्लीकेशन के पास मौजूद होता है। साथ ही साथ डेवलपर्स में ये भी देखने में आया है कि कुछ डेवलपर्स राब्ता करके कहते हैं कि हम आपका लोन सेटल करवा देते हैं, जो ओरिजिनल रकम है वो हमारे फ़लाने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करवा दें या इसका ईजी पैसा कर दें। लेकिन जब कर्जदार ये पैसे वापस करते हैं उस एप्लीकेशन के डेवलपर को तो अगले दिन दोबारा से एक नया डेवलपर सामने आता है और वो कहता है कि जिसने आपसे रब्ता किया था उसका हमारी एप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह का ये पूरा गैंग है जो आम शहरियों को लूटने में मसरूफ़ है। साइबर क्राइम को ख़ास तौर पर ये भी शिकायत में ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात नज़र आई है कि अगर मर्द ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज़ लेना चाहते हैं तो उनको ये कर्ज़ नहीं दिया जाता, लेकिन अगर उसी फैमिली की कोई खातून इस कर्ज़ को अप्लाई करती है तो उसको ये कर्ज़ा प्रायोरिटी पर दिया जाता है ताकि उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो तक उसके मोबाइल फ़ोन से रसाई हासिल की जा सके और बाद अज़ां उसको ब्लैकमेल किया जा सके। मुतअद्दिद एप्लीकेशन के जो दफातर बने हुए हैं वहाँ पर FIA साइबर क्राइम ने रेड भी किया है, लेकिन ये एप्लीकेशन डेवलपर्स किसी नए नाम से दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब साइबर क्राइम की जानिब से इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर देखा जा रहा है और ख़वातीन की जो शिकायत है उनको संजीदगी से इस पर तहकीकात भी की जा रही है। साउथ बहुत शुक्रिया। रेकोडिक से मुतालिक कानून साजी हुकूमत इत्तेहादी नाराज सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर मुशावरत शुरू कर दी। सरदार अख्तर मेंगल ने 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ रेकोडिक से मुतल्लिक पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है। सेनेट और कौमी असम्बली से रेकोडिक जो है वो बिल में मंजूर किया है, जिस पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमत के अहम इत्तेहादी PNP मेंगल नाराज़ हो गई है। उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि उनसे मुशावरत हुई इस बिल से कबल, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी का एक कोर कमेटी का इजलास 15 दिसंबर को तलब किया है, जिसमें हुकूमत से गौर पर मुशावरत होगी और साथ ही हुकूमत के साथ रहना है या उनके साथ छोड़ना है, इस पर भी मुशावरत होगी। जबकि अख्तर मेंगल का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी व तहफ़्फ़ुज़ बिल पर हमें एतमाद पर नहीं लिया। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत होगी। सरदार अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज़ रेकोडिक से मुतल्लिक कानून साजी पर साथ देने से इनकार और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली से रेकोडिक जो गैर मुल्की सरमायाकारी होगी पार्लियामान बलूचिस्तान में
उस पर BNP मैंगल जो है शदीद हुकूमत से नाराज होती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास तलब किया है जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। बुखारी साहब, रेकॉर्डिंग के मामले पर सरदार अख्तर मैंगल ने हुकूमत से इलादगी पर गौर शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, रिकॉर्डिंग के मामले में अख्तर मैंगल साहब जो है उनका बड़ा पुराना स्टांस है। वो समझते हैं कि ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये चूंकि बलूचिस्तान की मलकियत है इसलिए बलूचिस्तान का हक उसके ऊपर दूसरे तमाम स्टेक होल्डर से ज्यादा है। उनकी डिमांड ये थी कि 50% जो है वो इसकी जितनी भी प्रोसीड्स होंगी वो बलूचिस्तान के अंदर ही खर्च होनी चाहिए, वहीं के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगनी चाहिए। अभी जो ये कानून साजी की है और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशन है और उन्होंने बहुत खुला इसके ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। और अब हम सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी की चूंकि मीटिंग हो रही है, लिहाजा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अहम इत्तेहादी जो है वो हुकूमत का वो अगर बीच में से निकल जाता है तो उसी मुश्किलात का सामना होगा इस हुकूमत को जिसका पिछली हुकूमत को हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकलने का बायस भी वही इत्तेहादी बने थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उनकी हुकूमत जो है वो कायम थी। तो ये एक डिफिकल्ट सूरत हाल है। मेरे ख्याल से कल चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने राब्ता भी किया टेलीफोनिक सरदार मैंगल से, तो किसी न किसी सूरत इसकी फाहमो तफहीम होनी चाहिए, वरना अगर ये इत्तेहादी हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर काफ़ी मसाइल जो है वो दरपेश होंगे हुकूमत को। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम का जो हक है वो यकीनी तौर पर उन्हें मिलना चाहिए और ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा इसकी इंटरनेशनल अफादियत और अहमियत जो है वो तस्लीम शुदा है, गोल्ड माइंस हैं ये, तो इसका हक अगर बलोचों को नहीं मिलेगा तो बलोच तो पहले ही महरूमी का शिकार है। वो तो पहले ही ये कहते हैं कि जी मसाइल हमारे हैं और उन पर हमारा हक नहीं है। एक बदकिस्मती की बात यह है कि सुई गैस निकली बलूचिस्तान से और कोयटा को मिली वो 40 साल के बाद। तो अब इस तरह का दूसरा कोई मंजरनामा जो है वो खास तौर से जो सरदार मैंगल साहब की पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ की, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कबूल करेंगे। और जिस तरीके से तफसील आपको उस्मान ने बताई है, मेरे ख्याल से उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक अहम सूरत हाल और डिफिकल्ट सूरत हाल है जिसको पॉलिटिकल विजडम के साथ ही हल करना पड़ेगा, वरना नुकसान होगा हुकूमत को। अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि इन तमाम तर मामलात में जिस तरह अब BNP मैंगल भी सामने आई है, जो भी हुकूमत हो बलूचिस्तान को इस तरह की महरूमियों से दूर उनको करना चाहिए और इस तरह के मामलात पर गौर करना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है वो तो बहरहाल इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि कल ही मैंने देखा चीफ मिनिस्टर का बयान था कि जी ये तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो गई है और बहुत बलूचों का इसमें फायदा होगा, बलूचिस्तान का फायदा होगा। लेकिन सरदार मैंगल जो वहाँ की नेशनलिस्ट सोच और नेशनलिस्ट पार्टीज को लीड करते हैं वो इस पर नाला है, नाराज है इस पर बाकायदा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हुकूमत को चाहिए कि उनको ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। रेकॉर्डिंग से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमती इत्तेहादी नाराज हो चुके हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने हुकूमत से इलादगी पर गौर शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? ये अख्तर मैंगल साहब से मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये बताया कि जी वो अभी फौरी तौर पे इस्लामाबाद से वापस जा रहे हैं कराची, और कराची से वो जाएंगे कोयटा, और वहाँ पे वो अपनी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको उन्होंने इजलास बुला लिया। और कल भी वो तकरीबन 14-15 घंटे का सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुँचे थे सिर्फ तकरीर करने के लिए। वो खुजदार में थे, खुजदार से कराची गए, कराची से फिर इस्लामाबाद आए और तकरीर की है। अभी वो मीटिंग चल रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और कुछ जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ, और उसके बाद वो दोबारा कराची चले जाएंगे और कराची से फिर वो चले जाएंगे कोयटा। वहाँ पे उन्होंने पार्टी की मीटिंग बुलाई हुई है और उनका ये कहना था कि 3-4 इशूज हैं जिससे हमारा ये ख्याल है कि हमें इस हुकूमत से सिवाय इसके साथ जो हमने इत्तेहाद किया हुआ है तो सिवाय बदनामी के हमें कुछ नहीं मिल रहा। एक तो उनका ये रिकॉर्डिंग का मसला है, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल भी खामोशी से इन्होंने कानून साजी का फैसला किया, हमें बिल्कुल नहीं बताया। हमें उस वक्त पता चला जब कल जो एजेंडा है
اس کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی تو وہ کہتے ہیں میں اپنے طور پہ آیا ہوں, مجھے کسی نے اطلاع نہیں, میں اپنے طور پہ 14-15 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں. دوسرا, ان کو آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کا بھی ان کو سربراہ بنایا ہوا ہے. تو اس کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے مختلف اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے جو اہم ریاستی ادارے ہیں, ان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہماری کمیٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, اور ہم وہ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم سامنے لائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ماضی میں جو کمیٹیاں بنائی گئی ان کی رپورٹیں سامنے نہیں آئی. اس کمیٹی کی رپورٹ ہم سامنے لائیں گے, اور جس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, ہماری درخواست پہ ہم سے ملاقات نہیں کی, ہم ان سب کو ایکسپوز کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو بہت سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب ذاتی طور پہ تو حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں, لیکن وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ مشاورت کی جائے اور پارٹی کے ساتھ بات چیت کی جائے, سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور اس سلسلے میں وہ کچھ جو اتحادی جماعتیں ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے, ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اگلے 2-3 دن میں کوئی اہم اعلان کر دیں گے, کوئی اہم اعلان کریں گے. حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. عثمان ہمیں ڈیٹیلز اس کی بتا رہے تھے. عثمان آپ کا بھی شکریہ.